ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुपितरा, क्या कहती हो, अब क्या करना चाहिए? गाना? बिल्कुल सही। तो मैं गुजारिश करूंगी चंदन दास जी से कि वो इस मंच पर आए और इस मंच को सराबोर कर दे अपने मधुर गीत से। चंदन दास। आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। आजा आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। बाहों में तेरी जिंदगी मेरी, ओ मेरे साथी, छोड़ के तुझे जाऊंगा कहाँ, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। आजा 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 मेरी जान, ना कर ऐसे सितम, कसम तेरी कसम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ।
ba ba ra ba 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 sha ba ba ra ba ba ra ba 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 sha ba ba ra ba ba ra ba 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 ya 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 ta ra 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 बहुत बहुत शुक्रिया और आएगी आपकी जान जरूरी चंदन जी সঁচাকৈ ৰিংকু এইবাৰ মই যিগৰাকী শিল্পীক মাতিব বিচাৰিছো আমাৰ কণমানি শিল্পী গাৰ্গী ভূঞা ऐसा আৰু তুমি জানানে গাৰ্গী ভূঞাই 2010 চনত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা সম্ভাৱনাৰ আধুনিক গীতত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিল बहुत खूब তেতিয়াহ'লে দৰ্শকসকল এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো গাৰ্গী ভূঞাৰ গীতৰ খৰাই गाने আজি आगे दिले जीव गाने আজি आगे दिले जीव गाने আজি आगे दिले जीव प्राणे प्राणे मुराजी गीते गीते गुल भाहे पुरोरो लोकानंदा गाने আজি आकी दिले जीवन गाने আজি आकी दिले মিঠা গধূলিতে পুৰৰে সভা গীততে প্ৰাণ দি গানে আজি আঁকি দিলে জীৱন গানে আজি আঁকি দিলে জীৱন গানে আজি আঁকি দিলে
गार्गे, इतनी छोटी सी बच्ची ने हम सबका मन मोह लिया। दर्शकों, ये आप भी मानेंगे। সঁচাকৈ ৰিংকু, আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ, গাৰ্গীয়ে 2010 চনত এই চনতে কলিকতালৈ গৈছিলে এটি ৰিয়েলিটি শ্ব' এটাৰ অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে। তাতে তেওঁ খুবেই ভাল পাইছে। গতিকে গাৰ্গীলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু লগতে গাৰ্গীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। हमारी भी है शुभकामनाएं गार्गी के लिए। और अब दर्शकों, आपका वक्त बिना जाया किए मैं दोबारा इस संगीत की जो समाबंधा है उसे जारी रखना चाहूंगी और मैं आमंत्रण करना चाहूंगी कल्लोल बौर ठाकुर को, जो कुछ घुंघरू के ऊपर हमें छनकाने वाले हैं। तो सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं घुंघरू के बारे में। कल्लोल बौर ठाकुर। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी तोड़ा गया 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लूट लूट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। करता रहा औरों की कहीं, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कहीं, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं।
जग से जो मिला सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कल्लोल जी का। और दर्शकों, हम मना रहे हैं दूरदर्शन का संस्थापन दिवस और स्वर्ण जयंती वर्ष का समापन समारोह। इसी शुभ अवसर पर आप देख रहे हैं हमारा रंगारंग सतरंगा कार्यक्रम एना जोड़ी जुपिटर। अब क्या करना चाहिए? कविता? बिल्कुल, क्योंकि संगीत हो गया और अब मन कर रहा है कुछ कविता सुनने का। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, आमंत्रण देना चाहती हूँ अनुपम कुमार जी को कि वो कृपया मंच पर आए और अपनी ही रचना की एक खूबसूरत कविता हमें सुनाए। अनुपम कुमार जी। आप सभी को मेरी ओर से श्रद्धापूर्वक नमस्कार। आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक कविता। शीर्षक है तुम आम नहीं खास हो। तुम आम नहीं खास हो, तुम हजारों के ताकत हो। तुम पहाड़ हो चट्टान हो, तुम पहाड़ हो चट्टान हो। आपके हाथों की बंद मुट्ठी में छिपा रहता है सूरज का शातो अघोरा। तुम्हारी अंगुली के कारोता में चमकता है रात का चांद। तुम्हारे हाथों के स्पर्श में गतिमय हो जाता है लोहे का शरीर। नदी, पहाड़, गांव, शहर लांघकर चलती है पसीने की गाड़ी पटरियों पर। तुम आम नहीं खास हो, खास हो। तुम दुनिया भर के मजदूरों की गंध हो, महक हो। तुम हर वस्तुओं के प्यार हो। इस प्यार के बदले में तुम सदा ही खरीदते हो दुख। इस प्यार के बदले में तुम सदा ही खरीदते हो दुख। तुम पत्थर तोड़कर चढ़ जाते हो ताजमहल के मीनार पर, पिरामिडों के चोटियों पर। युग युगों से एक आवाज गूंजती है दबे पाव। युगों युगों से एक आवाज गूंजती है दबे पाव। और उसी गूंज में से एक दर्द का चिड़िया उतर आती है आसमान से और अपने हिस्से का दुख पीकर चली जाती है और कहती है हम कभी होंगे कामयाब, हम कभी होंगे कामयाब। फिर भी दिल की धड़कनों में हर पल महसूस करता हूं, फिर भी दिल की धड़कनों में हर पल महसूस करता हूं तुम्हारी अंदर में रह रहे दुनिया भर की रफ्तार को, दुनिया भर की रफ्तार को। कभी तुम चमकते हो तलवार की धार पर और कभी चमकते हो कभी खत्म ना होने वाले जुलूस के कतार पर। कभी तुम चमकते हो तलवार के धार पर और कभी चमकते हो कभी खत्म ना होने वाले जुलूस के कतार पर। तुम आम नहीं, तुम हजारों के ताकत हो। फिर भी तुम हर पल गाती हो दुनिया भर के उमंग भरे गीत। फिर भी तुम गाती हो दुनिया भर के उमंग भरे गीत। आओ उमंग भरे सुरों में से हम भी शामिल हो जाएं
और उनके आंसू और रफ्तार को पहचाने, क्योंकि वे आम नहीं, वे खास हैं, वे आम नहीं खास हैं। धन्यवाद। अनुपम जी, आपने ठीक ही कहा, दूरदर्शन आम नहीं खास है। हमारे लिए तो दूरदर्शन बहुत बहुत खास है। जुपितरा, क्या कहती हो? নিশ্চয় সঁচা কথা, একেবাৰে সঁচা কথা। আচ্ছা ৰিংকু, এইবাৰ মই যিগৰাকী শিল্পীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইগৰাকী শিল্পী বৰ্তমান সকলোৰে মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয়। তুমি গম পাইছা মই কাৰ কথা কৈছোঁ? बिल्कुल, लग रहा है तुम बुलाना चाहती हो। नाम ले दो। देखो। হয়, প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এইবাৰ মঞ্চলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী দীক্ষুক। नमस्कार। বৰষুণ 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 নামি আহা বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ বৰষুণ সৰু সৰু আঙুলিৰ ফাকেৰে নামি আহা বৰষুণ সৰু সৰু আঙুলিৰ ফাকেৰে নামি আহা বৰষুণ 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 চকুৰ কাজল তিয়াই বুকুৰা চল পাপাই এজাক প্ৰেমৰ খৰিকা বৰশী বৰশী আহা বৰষুণ বৰশী বৰশী আহা বৰষুণ 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 মেঘৰ মাদল বজাই সেউজ ধৰণী সজাই এজাক প্ৰেমৰ খৰিকা বৰশী বৰশী আহা বৰষুণ বৰশী বৰশী আহা বৰষুণ 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 বৰষুণ
বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ নামি আহা বৰষুণ বৰষুণ ধন্যবাদ দীক্ষুলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু দীক্ষুৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু ৰিংকু আমাৰ পৰৱৰ্তী শিল্পীগৰাকীক মঞ্চলৈ আমি এটা আমন্ত্ৰণ জনাম কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এটি সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি আপোনালোকে চাই থাকক দূৰদৰ্শনৰ সোণালী অনুষ্ঠান এনাজৰী अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल दे বৰ্ণালী সকলো বয়সৰ পাঠকৰ বাবে এখন ৰুচিসন্মত মাহেকীয়া আলোচনী চাওকচোন চাওক ছাৰ হঠাতে মানুহজনীৰ কি হৈ গ'ল তাই গৰ্ভৱতী ছাৰ এখেত এনিমিয়াত ভুগিছে এনিমিয়া তাৰ মানেনো কি ছাৰ এনিমিয়া হলে তেজৰ পৰিমাণ কমি যায় গৰ্ভাৱস্থাত ৰক্তাল্পতা বা এনিমিয়াৰ শিকাৰ হয় বহুতো মহিলাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰসৱজনিত কাৰণত মৃত্যু হোৱা মহিলাৰ 19% মহিলা কেৱল এনিমিয়াত ভুগি মৃত্যু হয় হেহে এনিমিয়াৰ লক্ষণসমূহ যেনে শৰীৰ দুৰ্বল লগা ভাগৰ লাগি থকা কামৰ প্ৰতি স্পৃহা কমি যোৱা বুকু ধৰফৰ কৰা উশাহ নিশাহৰ গতি বঢ়া আৰু চকুৰ তলৰ পতা নখ জিভা হাতৰ তলুৱা আদি খেতা পৰা ভৰিৰ পতা ফুলা আদি এই লক্ষণসমূহ দেখা দিলে তৎক্ষণাত ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তেজৰ হিমোগ্লোবিন পৰীক্ষা কৰাওক আৰু আইৰণ বড়ি আৰু আইৰণযুক্ত সুষম আহাৰ খাওক কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় সমীক্ষা কৰি পোৱা হৈছে যে 86% গৰ্ভৱতী মহিলাই আইৰণ ফলিক এসিড নিয়মীয়াকৈ অথবা সম্পূৰ্ণকৈ নাখায় কিন্তু আপুনি এই ভুল কামটো নকৰিব अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल दे মই অলপ ওলাই যাম কলৈনো যায় মোৰ ভনীজনীৰ অসুখ হস্পিটেলৰ পৰা ফোন আহিছিল তাইক টেষ্ট দিব লাগে বাৰু কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ব্লাড বেংকৰ পৰাহে তেজ সংগ্ৰহ কৰিব অন্যথা পৰীক্ষা নকৰা তেজে বিপদ কৰি হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা যদিহে হস্পিটেলত অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত ব্লাড বেংক নাই তেতিয়াহ'লে অন্য এটা অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত ব্লাড বেংকৰ পৰাহে তেজ সংগ্ৰহ কৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় হয় কিয় এইচৰ পৰা নিজেও আঁতৰি থাকক আৰু আনকো আঁতৰাই ৰাখক অসম ৰাজ্যিক এইচ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত বিচ্ছুৰিত বৰ্ণালী সকলো বয়সৰ পাঠকৰ বাবে এখন ৰুচিসন্মত মাহেকীয়া আলোচনী अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल दे দাদা কণ্ডম দেখোন আচ্ছা কি হ'ল দাদা অথনিৰ পৰা সুসুক সামক কৰিছে এইখিনিতে ৰৈ আছে কিবা লাগিছিল নেকি এইজনে লৈ গৈছিল যে তাৰে এটা মানে ও কণ্ডম লাগে এই তাকেনো নকয় কিয় কণ্ডম কিনাতনো আৰু লাজ কৰিব লাগে নে ই আপোনাক পৰিয়াল পৰিকল্পনাত সহায় কৰাৰ উপৰিও ইয়াৰ ব্যৱহাৰে আপোনাক যৌন সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে হয় নেকি আৰু এটা স্থায়ী উপায়ৰ বিষয়ে কওঁ নেকি কি বাৰু আপুনি যদি সঁচাকৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ বন্ধাকৰণ কৰি নেপেলাই কিয় ই এটা অতি সৰু আৰু সহজ অপাৰেশ্যন কিন্তু আপুনি আপোনাৰ পুৰুষত্ব নাইকিয়া হৈ যাব বা দুৰ্বল হৈ যাব বুলি ভয় খাইছে নহয় মোক চাও ময়ো বন্ধাকৰণ কৰাইছো মই একেবাৰে সুস্থ কৰি পেলাল বুজিছে
अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी, जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी। कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी, किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल दे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, दिल थाम के बैठ जाइए, ज़बान सिल के बैठ जाइए, कुर्सी में सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, क्योंकि जब भी तरह आने वाले हैं असम की धड़कन, सबकी जान, युवा दिलों की जान, देवजीत साहा। देवियों सज्जनों, स्वागत कीजिए देवजीत साहा का। নমস্কাৰ। সবার আগতে মই গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ মোক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰি আছোঁ, মই আৰু ময়ূখ হাজৰিকা একেলগে এটা এলবাম কৰি আছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানবিলাক আমি একেলগে কৰি আছোঁ। চ' এইটোৰ এটা গীত মই আজি গাই আছোঁ। মই যেতিয়া এই জীৱনত মায়া এৰি গুচি যাওঁ, মই যেতিয়া এই জীৱনত মায়া এৰি গুচি যাওঁ, আশা কৰোঁ মোৰ চিতাৰ কাষত তোমাৰ সঁহাৰি পাম। নেলাগে মোৰ সোঁৱৰণি সভা, নেলাগে মিছা নাম, তোমাৰ টুপি চকুলো পালি মই পাম মোৰ দাম। মই যেতিয়া এই জীৱনত মায়া এৰি গুচি যাওঁ, সমূহৰ বাবে গীত গাই গাই তোমাক পাহৰি গ'লোঁ, সেয়েহে হ'বলা ভৰ জীৱনতে তোমাকো হেৰুৱালোঁ। সেই ক্ষোভে মোক দহিছে আজিও শান্তি ক'তে নোপাওঁ, তোমাৰ টুপি চকুলো পালি মই পাম মোৰ দাম। মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাওঁ, মোৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামখিনি কঢ়িয়াই চালে পাম, মোৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামখিনি কঢ়িয়াই চালে পাম, তুমি নিদিয়া মৰমখিনিতে আছিল সৰগী ধাম, সেই সৰগী ধামখনি মই তোমাৰ বুকুতে পাম, তোমাৰ টুপি চকুলো পালি মই পাম মোৰ দাম। মই যেতিয়া
এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যা